একদিন পরেই ২৬শে জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস, আর এর কারণেই তৎপর সমস্ত প্রশাসন। এর সাথে সাথে সমস্ত রেলওয়ে স্টেশনগুলিতে সুরক্ষার স্তর বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চলছে প্রতিটি ট্রেনের ভিতরে তল্লাশি। কোনোরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে আগে থেকেই তৎপর ব্যান্ডেল শাখার আরপিএফ ও জিআরপি। প্রতিটি ট্রেনে উঠে ও স্টেশন চত্বরের লাইনগুলিতে সর্বস্তরেই চলছে তল্লাশি। তার সাথে সাথে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার ও কাজ করছেন আরপিএফ। ট্রেনের দরজার পাশে বসবেন না, ট্রেনের দরজার কাছে দাঁড়াবেন না, এমনকি কোনোরকম ব্যাগপত্র বাইরে রাখবেন না। সমস্তটাই সাধারণ মানুষকে বোঝানো হচ্ছে আরপিএফ এর তরফ থেকে। সাথে সাথে প্ল্যাটফর্মের হকার ও কুলিদের আরপিএফ এর সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করার কথাও বলছেন আরপিএফ আধিকারিকরা। এছাড়াও সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তারা বলেন, কোথাও কোনো রকম ব্যাগ পড়ে থাকলে বা কোনো রকম জিনিসপত্র পড়ে থাকলে নিজেরা না ধরে আরপিএফকে খবর দিন। এর সাথে সাথে ট্রেনের মধ্যে বা স্টেশন পরিসরের মধ্যে কেউ কোনো রকম দাহ পদার্থ নিয়ে গেলে আরপিএফকে খবর দিন। সব মিলিয়ে সমস্ত রকমভাবেই তৎপর আরপিএফ ও জিআরপি। সাধারণ মানুষের সুরক্ষার্থে সর্বক্ষণই চলছে নজরদারি। तुम लोग को अवेयर करने के लिए कि तुम लोग प्लेटफॉर्म पर 24 घंटे रहते हो। इस अवस्था में कोई भी आइटम मिलता है, कोई भी आदमी दिखता है, कोई भी अनअटेंडेड लगेज तो पड़ा रहता है। साथ ही कई बार देखा होगा कोई भी छोटा मोटा बच्चा रहता है, घूमता फिरता रहता है, उसकी सूचना मिलता है। कोई भी टेस्टिंग से संबंधित कोई भी जानकारी होता है, कोई भी गैस, ठीक है ना। बाकी अपना तुम लोग भी जिस गाड़ी में हो, मान लो कोई बाहर जा रहा है, कोई भी स्फोटक आइटम लेकर के जा रहा है, ये सब का जानकारी जो है कौन बता दे। हाँ অন্য সময় করা যায় না। पक्ष থেকে ডাকা হয়েছিল, তা কি বললো এসব? 26 जनवरी के शुभ अवसर पर सर हमको बताया कि कहीं भी विस्फोटक पदार्थ मिल जाए तो उसको सूचना देना चाहिए, और कोई प्लेटफार्म में अनर्गल सामान जो भी पड़ा हुआ है उसको सूचना दीजिए। और क्या बोलते हैं, जो भी मान लीजिए कि सामान बैग वगैरह छूट गया किसी को, उसको भी सूचना देना जरूरी है। अपने तो हाथ नहीं लगाएंगे, पहले सिपाही लोग को बताएंगे ना। देखिए, आरपीएफ लोग जो है वो आप लोगों को भी अपना हिस्सा मान के अपनी तरह से बोलने के लिए बुलाया है। ये कैसा लग रहा है कि आप लोगों को भी ये काम करने का अवसर मिल रहा है? ना ठीक है सर, बहुत बढ़िया, अच्छा है सर। तो आप लोग के आइंदा से ध्यान रखेंगे पूरा स्टेशन? रखेंगे ना सर।